Okay, hello everybody. How are you today? I'm fine. Fine. And you? Okay. And I'm very well, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam sejahtera untuk kita semua. Okay, before our start in this occasion, hope I will one of you can lead our praying today. So one of you please lead our meeting today. I think Febiana Trirahayu. Come on, time is yours. Before the lesson begins, pray let's together. Start. Finish. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for Fabiana. Okay, don't forget for you all, don't forget to fill the attendance. I fill the links that I share in a group. The most important thing in this section is to keep your health, keep your spirit. It's mean health, you must to stay health in all of your condition by to protect yourself, applicate di 4M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian juga yang terakhir apa? Menjaga jarak. Kemudian juga I hope you are in a good spirit to learn by yourself in home, in your house. Me as a teacher can meet in dunia maya like this, but I hope you are keep stronger in day and the day, so we can finish our job by teacher for me and student for you. Okay, today we are going to learn about the same material. We are going to studying about the same material. If you know, we are melalui 3 tahapan. This is the third meeting for the same material in application letter. So today we still continue about the material of application letter. We have known about the meeting 1 and meeting 2. In meeting 1, we are studying about the definition of application letter, and then next the second meeting we are studied about the structure of application letter, and now today in this day we are going to know about how to make an application letter. Jadi hari ini nanti kita akan coba untuk belajar tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Itu ya. Ada yang perlu tanyakan sampai di sini? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, kita akan coba mulai. We are going to start our meeting today by the material about application letter. Okay, come on. I will share about the material. So you must listen carefully and you must keep your attention by writing something important or by make your clear in using this application in Zoom meeting application. Okay, I will share something. Hope you can receive this material clearly. Saya harap kalian bisa menerima materi pelajaran ini dengan baik, dengan jelas. I will share something for you. Oke. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat materinya? Bisa? Bisa. Anjung, where is Anjung? Anjung Azahra. Can you see something about my material in your handphone or your PC or your laptop? Anjung, Novi Anasta, bisa dilihat Novi? Ada materi di sini ya. The material is all about application letter. Come on. Okay. In this section, I will guiding you in how to make an application letter.
Jadi dalam kesempatan ini saya akan menuntun kalian untuk memahami tentang bagaimana cara membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. I will show you something new. I will show you something new about a job vacancy. Job vacancy. So what is the meaning of job vacancy? Ada yang tahu tidak kira-kira pengertian daripada job vacancy itu apa? Feb. Have you ever hear about job vacancy before this time? Febiana? Job vacancy itu apa kira-kira? Job vacancy. Job vacancy itu ya bagaimana Pak? Coba saya akan tampilkan di sini ya. Job vacancy. Job vacancy itu seperti apa yang kalian lihat di layar monitor. Di layar monitor HP kalian ya. Nah, di layar HP kalian di situ ada job vacancy in learning activity 3. Nah, kira-kira siapa yang tahu tentang job vacancy itu apa kira-kira? Iklan lowongan pekerjaan. Yeah, that's good. That's right. Job vacancy is iklan lowongan pekerjaan. Jadi fungsi the next question is what is the function of the job vacancy? Kalau tadi pengertian job vacancy itu adalah iklan lowongan pekerjaan, sekarang berarti fungsi daripada iklan lowongan pekerjaan itu kira-kira itu apa? Ada yang tahu enggak? Siapa? Raise your hand. Nah, raise your hand. Siapa? Putri? Maybe you know? Putri Imam? What is the function of job vacancy? To inform? To inform. Okay, good. And then? To the reader about the information of job applicant. Yeah, that's good. That's right. That's good. That's right. Jadi fungsi daripada job vacancy itu adalah to inform. What is the meaning of to inform? To inform itu berarti apa? Memberikan informasi. Terkait dengan apa? Terkait dengan lowongan pekerjaan. So that is the function of job vacancy. Okay, we can see together in this material. So the next question is how many type of job vacancy are there in this monitor? How many job vacancy? How many type of job vacancy? Ada berapa jenis? Ada berapa contoh job vacancy yang ada di sini? Kita lihat di situ ada berapa ini yang ada di layar monitor kalian. Bisa terlihat ya? The first one is editor wanted, and then the second one is bank manager, and the last one is ESL instruction needed. Nah, jadi di monitor yang kalian hadapi sekarang itu ada 3 contoh job vacancy. Mari kita coba pahami satu persatu kaitannya dengan the function of job vacancy. So the function is to inform about the information of job applicant. Jadi fungsinya itu adalah memberitahu tentang informasi lowongan pekerjaan kepada calon pelamar kerja. Oke, kita lihat di job vacancy number 1. Job vacancy number 1, editor wanted. Nah, ada yang bisa baca enggak itu kira-kira? Anjung, can you read something in that example? Anjung bisa baca enggak, Anjung? Editor wanted. Silakan dibaca satu saja, silakan. Editor wanted. Oh, lost sinyal. Oke, yang lain kira-kira siapa nih? Aduh, mute. Febiana mana Febiana? Febiana? 3 PM. Some every time. Send your resume to PO Box 213 Fairview in 46243. Oke, good. Thank you. Jadi di editor wanted ini yang dibutuhkan apa? Kira-kira perusahaan mencari apa? Yang dicari adalah editor. What is the meaning of editor? Editor itu adalah someone
that edit something. Nah, jadi editor itu adalah seseorang yang mengedit sesuatu. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dijadikan karyawannya nanti. Ya, di situ nanti berisi tentang apa? Information. What information are there in that job vacancy? Editor needed to direct the publication of new software magazine. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah seorang editor yang bertugas untuk mempublikasikan tentang software terbaru mereka di sebuah perusahaan jasa percetakan majalah. Nah, jadi majalah itu membutuhkan editor. At least 2 years editorial experience needed. Syaratnya apa di situ? Di situ dijelaskan bahwa perusahaan membutuhkan editor yang mempunyai minimum 2 tahun pengalaman kerja. Kemudian hours 8 to 5 p.m. Jadi itu masa kerjanya setiap hari dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 5.30. Some overtime required. Nah, jadi ada lemburnya kan gitu. Send your resume to PO Box 213 Fairview in 46243. Itu adalah alamat yang bisa digunakan oleh calon pelamar kerja untuk mengirimkan application letternya. Gitu ya. Itu contoh satu. Nah, kita ambil 2 contoh saja sekarang. Contoh yang kedua, bank manager. Nah, bank manager. Putri, can you hear me? Putri, can you hear me? Yes or no? Yes, okay. Oh, please read about the job vacancy of bank manager. Come on, time is yours. Bank manager. Town bank is looking for bank manager to hit its downtown branch, seeking individual with 5+ years experience, working hours 8 3 a.m. to 6 p.m. Excellent benefits including attractive retirement plan. Contact newbankgul.com for more information. Okay, good. Thank you. That's great. Oke, kita lihat ya. Kita ulas sebentar saja kaitannya dengan job vacancy di sini. Bank manager. Jadi, the company is needed to search manager bank atau bank manager. What is the name of the bank? Di situ dilihat Town Bank is looking for a bank manager to head its downtown branch. Jadi sebuah bank yang terletak di pusat kota itu sedang mencari seorang manajer bank yang nanti akan digunakan atau dijadikan sebagai kepala cabang. Nah, gitu ya. Seeking individual with 5 years experience. Yang dicari adalah yang berpengalaman 5 tahun. Working hours, jam kerjanya sama. 8:30 AM to 6 PM. Nah, jadi kerjanya jam 8.30 until 6 PM, jam 6 sore. Excellent benefits. It's about the salary. It's about the salary, excellent benefit. Jadi keuntungannya itu besar. Jadi kemungkinan nanti gajinya juga besar. Including attractive retirement plan, dan juga ada apa? Retirement plan itu berarti apa? Dana pensiun ataupun pesangon. Nah, nanti akan diberikan pesangon setelah pekerjaannya selesai. Dalam arti setelah pensiun nanti mendapatkan pesangon ataupun apa? Pensiunan. Oke, kontak new bank dan lain sebagainya itu kaitannya dengan pengiriman how to send the application letter to the company. Itu by email atau electronic mail at newbank@gul.com for information. Oke, is it clear for job vacancy? Apakah sudah jelas kaitannya dengan job vacancy? Anybody has a question about this? Ada yang pengen ditanyakan? Tidak ada ya? Bisa ya? Jadi job vacancy ini digunakan sebagai dasar kalian dalam nanti membuat application letter. So this is the basics. This is the basic for you to make an application letter. Okay. Anyone please mute your phone. Nah, jadi tolong dimatikan dulu. Nanti kalau bicara silahkan baru dibuka. Okay, next we are going to the next. We are going to the next piece of this material. Oke, karena tujuan kita hari ini
karena tujuan kita hari ini adalah untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi please pay attention to this structure of application letter. Jadi tolong perhatikan, di sini akan saya tampilkan tentang bagian-bagian yang terdapat dari application letter. Oke, kita lihat di sini ada applicant address. Applicant address itu berarti alamat penulis surat. Nah, alamat penulis surat. Nah, nanti bagaimana bentuknya, nanti bagaimana fungsinya, bisa kalian lihat juga di sini contohnya. Karena ini sudah saya berikan contoh. Bentar ya. Oke. The first is applicant address. Applicant address adalah alamat siapa yang menulis surat. Di situ disebutkan siapa namanya, Andi Herawan. So who is Andi Herawan? Andi Herawan is applicant letter. Nah, applicant letter itu berarti orang yang menulis surat lamaran pekerjaan, Andi Herawan. So you can say about your name clearly and your address in specific one. Jalan Merak number 9 Gorontalo. Itu harus jelas ya. Nah, kemudian date. What is the meaning of date? Ada yang tahu pengertian daripada date? Ada yang tahu date? Date? Ada yang tahu date? Date itu apa kira-kira? Tanggal. Date tanggal. Nah, tanggal apa ini kira-kira? Tanggal apa? Tanggal dibuat surat. Nah, di situ November 24, 2015. Jadi 24 November tahun 2015. Itu ya. Oke, kemudian ada employer address. Nah, what is the meaning of employer address? Employer address is the address of the company. Nah, jadi adalah alamat dari perusahaan yang membutuhkan pekerja ataupun karyawan. Di situ ada personal manager of PT Mulia Jaya, Grand Tower, Jalan Merdeka number 6 Manado. Itu adalah alamatnya ya. Jadi pengirim suratnya tadi dari Gorontalo, Andi Herawan itu Gorontalo. Kemudian siapa yang dikirimi surat itu adalah PT Mulia Jaya di Manado. Okay, next we are going to the next structure of this application letter. The next one is salutation. What is the meaning of salutation? Ada yang tahu pengertian daripada salutation itu apa? What is the meaning of salutation? Apa? Yes. What is the meaning of salutation? Yes. Salutation. Salutation itu contohnya dear sir or madam. Nah, artinya apa kira-kira? Apa? Salam. Salam ya, salam. Nah, di situ dear sir. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diasumsikan sebagai kepada yang terhormat. Nah, kepada yang terhormat dia bisa sir, bisa madam. Sir it's mean man and madam it's mean woman one. Jadi dear sir kepada yang terhormat bapak atau ibu. Gitu ya. Nah, kemudian we are going to the next structure of this application letter is the body of letter. The body of letter itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah opening, body of letter, kemudian sama closing. Ibarat tubuh itu dibagi 3 ya, kepala, badan, sama kaki. Oke, kalian cermati pada kalimat yang digunakan. Karena what is the function of this example is to guiding you to make an application letter. Jadi tujuan saya tampilkan ini itu adalah untuk memberikan gambaran dan panduan kalian dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi you must focus to the sentence of application letter. Nah, coba kalian lihat di situ. Di situ ada I graduated from civil engineering at National University and etc. I have experience dan lain sebagainya. Itu adalah contoh daripada application letter. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, contohnya seperti itu ya. Terus kemudian kalian harus di closing paragraph itu ada I would appreciate for an opportunity to have an interview and so on. Kemudian ada di bagian closing itu ada thank you, you're faithfully Andi Herawan. Sama dengan penulisan surat-surat yang lainnya. Oke, any question? No?
If you are not any question for me on this occasion, please I will dimatikan dulu, di mute dulu semua. Di mute dulu ya. Di mute dulu. Oke, thank you. Okay, I will make a group of this class. Start from number 1 to 19. This is the group. This is the group. Start from Amelia until David is group number 1. And then Danu Ragil and Tilveni Widya Stuti for second group. And then Fuad Khairul to Nela Ramandanti is the third group. And then start from Rian Wahyu to Tegar Atmaja for the last group. Group, what is the function of this group? What is the function of this group? Jadi fungsi dari grup ini adalah sebagai teman kalian dalam mengerjakan pekerjaan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, dalam membuat surat lamaran pekerjaan ini nanti kalian bisa membuat job vacancy ini menjadi acuan. So you must keep focus to this job vacancy as your basic to make an application letter. Jadi surat lamaran pekerjaan yang kalian buat nanti itu berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang ada di sini. Gitu ya, job vacancy. Nah, this application and this job vacancy I will share in WA group, or you can screenshot by your handphone to make this material for your basic in make an application letter. Jadi nanti ini akan digunakan kalian dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, is it clear for you? Jadi silakan nanti kayak job vacancy. Hello, where the Zik is looking for people with passion to join our team as shopkeeper. Nah, qualification male, max 25 years old, max seniors high school graduated, good looking dan lain sebagainya. Terus di situ ada share. Oke. Di sini informasinya jelas, the detail information is so clear. You can make your application letter based on your true situation after you graduate from vocational high school. Nah, jadi informasi yang akan kalian gunakan terkait dengan jati diri itu sesuai dengan apa yang menjadi identitas pribadi dari masing-masing kalian setelah nanti lulus dari SMK, kan gitu nggih. Lulus dari SMK. Itu. Oke, clear? Is it clear for you? Oke. Nanti kalau nanti kalian sudah mengerjakan dalam grup, silahkan nanti saling berkomunikasi ya. You can make an communication by your member of group. Silahkan nanti buat WA group tersendiri. Jadi WA group ya. Oke, kita mulai dengan suara saya ya. Jelas ya tadi ya? Nah, jadi buat 5 grup. Oke, kita nanti kalau sudah silahkan kalian kirim pekerjaan kalian, hasil pekerjaan kalian melalui link yang ada di sini ya. Nah, jadi link yang ada di sini silahkan nanti dikirimkan. Bisa kalian screenshot di sini di https dan form key dan lain sebagainya, bisa kalian screenshot atau nanti kalau tidak saya akan kirim di WA group. Oke, is it clear for you? Is it clear for you? No question for me? Okay, if you are not have any question for this occasion, I think for today is enough. Okay, before we are closing our lesson, don't forget to keep your health, to keep your smart. Don't forget to make your attendance. Okay, once again, don't forget to make your attendance in Google Form that I share in WA groups. And for the next meeting, we are going to the next material. Jadi application letter sudah selesai sampai pertemuan 3 kali ini. Pertemuan selanjutnya, we are going to the new material. What is the new material? Stay or still waiting for next week. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention. Okay, before we are closing our lesson, please one of you to lead our praying for the closing.
I think Fabiana again. Come on, Fabiana, time is yours. Time yours. Closing our lesson. Before closing lesson, we pray let's together. Finish. Okay. Thank you. Bye-bye. Don't forget to stay healthy and stay smart. Yes. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye.